Hello, my YouTube family. Manipurihommaker channel na mayam taram nokjari. Mayam ngasigi chagempomba sidi aduki matik laiba thuba adudagidi yamna so hawba khuthong ni ko YouTube taga amta utriba khuthong oidoini. Ai khuthong je thaina dagi sumaina yam thuna adum yam laina adum thonge ko khoina chagempomba uti thongba haibase yam luna khanai ko. Do ahalamana su chagempomba uti thongba gumba hairadi chak thongba haire kanaga hainari ne ni pisingje. Do tha kadauba maroi mapang machal singche mathang mathang loina semdoge aduga horen thongba kanda mathang mathang oina haijarage ko mya maroi mapang mayam che ai ingkol da hokjaba organic ki maroi ngata ne jang chu gi tilha hida khan kan ta thak thaba do mayam yong cha khet pade khut chi chu da yare ko khoina yong cha khet pa matam da sa thau to khitang tai salaga khet padi khut chi kan ta chu de na ai nu share viewer sing na hai bi ra pani ko aduna khang khang ba share taw min na che semba chabu su loi sele mayam adudi thongna ba tawrasiko gas e on tawraga cooker thangalage aduga chathau asengba je engine thau tu ni ko adu oina hairage koi khitang namlapna chagempomba dia chathau china khwai diki hawbane ba thau du su khitang namlapna haiba ko do thau je hek mulap ga te pata ani kha ngausalage dudagi di jira spoon dang khaya maga ngausalage jira ma khumdo adu taste pata ne jira sine hathet ma chu lapga telo asoi be khara khatare do telo si so hai petang sumaina olaga ngauraga sing asuba janam asuba khara khara thakchale do sing janam loina mak hai petang ngauraga ne awa phadigom maroi asoi putune tilagi ti na pakpi mana do ne ausale na pakpi mana do song thokta na sumaina kupsan gi rakhe he ngau ko do na pakpi mana je okro he ta kap thorok ne ba tu ba thau ngau ba sida hing kitang ngau sala so dum hau ba ni ko hing ha pa dum hau dum lai ba ne ba aduga cheng chagem do ngatang tinga thangge ising hi chalaga maroi ngoi ngai da adu cheng che chagem laitraga su cheng makum do do ni tang ha pa su lai ko degi maru marang asuba spoon na ma ha pe degi jira spoon dang khai ma degi chili powder spoon na choba ma hap chale tang sarap taw na ha ba ne ba chagem pom bisti degi ma su spoon na ma hap chale duga manam nusina ba hai ri bo ba soi ba kang ba khara ma ga thak chale ko do maroi se mulalaga आपको दौबा कोई भी चगेम गई का हापा चे मरोई जे फजाना मुलन बिबा मनम छु याम नुंसी बने मरोई मुलक बजे हेगी का बा छुना तब को दिना मरोई से मुंद्रा गदि अखै महौ दु वान थने बा दे चगेम से तो अखैना चगेम लैत्रा गा सो दम चेंग अम्पौ बदो ग्राइंडर दा हाइ पेतंग पौरम ना तखाइरा सु या बनि को दिना चगेम सिदि आइना खैरगा चखै चखै तौरगा लौथोक बनि बा do chagem se am hap ko daw na je khuya mutang kitang hape wani ko do cheng sine ya ma di chagem pom to som bu hau da bani ba cheng na nam ma do ga mana ma sing hap ko da sing do chale si ko tum haming ba khar khar hap ba dum ya re do ga hangam ke ka so bi yam na ham chale so hau ko te da ko de ge hangam ma pan do to su yam hau bani lai ma pan chat ba do yelo ma pan do yong cha so bi do hap chale do de ge di hangam ma so bi do ku ba mani ma ka chale tikthale si pathadri boba loina pathadri boba phachana ngobi doini duga mahi hapani yam thu bane ai ni kuthong je mem duga hau su da dom phachana hau bani ko tang thong ga yem bia akhoi gi yam koi thong na ko to ta na ko ta na sok tau ta na ko ta na me ama ma tumai ta wadi akhoi gi le sabi ma cha hai jedri ba ngang sing da sam lu na thu ko do si phachana akhoi gi yam phachana ngobi re sing tang do khoi gi maning ka sami lakpane ko ngau phachana loira ko mulak gi matang do dukan do da mahi hap Khi mà đang chơi nhà ni mà hi hấp
Hinjang mahize aidi ising asaba dum hape thuna na ba di hinjang su mahau la hinmani yam thuna ju satlaw ne heta loi bane ba du du nga sai gi cheng jagem hap ki ba khot ki ba do pok thora ki ne ba ko yam na do gi hawaijar su mayam ma pok thora ka ne ma du du na khoi gi ising je mahi kitang lang lap na hapi ba su mai na khoi gi ya ga dam chang da mahi ja hapani ko du ga mahau lai ne ba ngamu lai ro kitang ma thak chale muka nga ya ba kitang ma ga du re gi de hawaijar se aina lon ja ba hawaijar ne su mai na khoi gi oyan je ta hap ga adum numit traung ngani muk tham ya ko mai lo ga de su mai lo tham ga dum ja ba hawaijar je khara nam na hap chal lage yum de sem jara bani na yang kan na ot pe yadre nga si toy gi ne ba du khabai ja pe tan sumai na tengjan biraga mukhum khumjalaga ka madam na duga mukhum je ai cooker si chu pik thalabani na na akhoi ge khitang pa tar ka daw kho ka daw ma laga di sumai na chita hu sat heta nanjan biyo ko hawai thongbo egera uti thongbo egera ani pa da ga da pot khuding mak to kaim ta pa da da bane duna chita hu sumai na sat khitang nanjan bi ba duga mukhum je khumjalaga manga trok tang kam tho age ko Diragi di chak thong ngai da good habit ama thambiyo na hai ba do sumai na chak thong ngai chita sat nan thok ko duna chakhum je dum lu na na dum lai bani ko se mari mangara ka malage ko aduga akhoi ye o maga tham daw na ti magi manin je chatlaw na law thok ko doini duna mari mangara ka ma ba matung da gas to chatlaw na op taw rani diragi di manin do loina chatlaw law thok ke duga akhoi gi thakada ba pakhon kari kara maroi marang adudagi di thunga ka thaga haipethang sawalaga dum loisala dawni donga ga je phajana ma chi lengdana laire ko duna mo mani loi chapaloraga gas on thawre adudagi di yaga daw changda thum thage duna chagempomba di thum je sumaina last ra thakpiu ko hana cooker kam do hana nganna thakchalaga di sintak tawbane ba de pakhon je khuba ma thakchale yame pakhon je yami ge dum hawbane chagempomba di diragi di phadigo mana khara thakchalage si ong tang okhara gas op tawraga dum loire chungai kan jida akhoi tekta haibdo du tha aso haw bane manam numsi bane ba duna chagempomba chite dum manam numsi ga daba maroi mapang hamning ba loi hapa yare ko chagempomba da tha ko nga ya ba se mako ka je chup yam haw bane myam loira bane na chaluk phajaba ma semjarakke myam hawdo mali mande comment thambiramo Dede ai nung sira ba viewers in the video se kitang kana ba nungai ba phobira gati like amom tang nambiramo atira gidi subscribe to bitri ba sing nasu subscribe to sam biramo asi gidi bye bye